Hello guys, what's up? Good morning mga guys. So karon guys, narita karon sa Garayan mga guys. Ay wala tay biyahe. Vlogger na. Ate mga amigo do. Okay kayo, guys. Amigo na to mga gwapo. Shout out, guys. Shout out. Nawa atong Garayan guys. Driver mga bubaon. Atong Garayan dako guys katanan. Okay kayo. Bisan sa katos. Sa katos ka buk helicopter i-parking diri, maka-parking ra. So karon guys, wala tay biyahe kay naplatan mo ta. Ay pakita. Oh guys. Mo ni atong unit. Naplatan man ta wata ka biyahe. So na may panultihon mga guys. Dapat bang gani ang ilong? Kung mo ray karga. Ato pa kang ligid. Nga kada adlaw nagbiyahe sa kalsada. Wow. So karon guys. Wate mahimuan na guys. May plat man yun na. So nga ito, rescue lang tani. Sir, rescue me sir. Rescue. So guys. Ato mabuhat na may pagmusayaw lang ta. Paging Dr. Beat, emergency, 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 paging Dr. Beat, emergency. This is the police speaking. Paging Dr. Beat, emergency, paging Dr. Beat, emergency. Sumara to si mga guys. Thank you for watching guys.